Maayong odto mga kapaglaom among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa luwak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karong adlaw igpapahulay petsa 9 sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. Among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagasabwag sa kamaturan. Ug nagdala og dakong paglaom uban ang puwersa sa katawhan sa Dios. Kini inyong kapaglaom, Rema Napa. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdaig sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pagila siyang gahom sa atong kinabuhi. Ako inyong ubos nga igsuon, Annaliza La Victoria. Og uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Sa Zamboanga Peninsula Mission, simana sa pag-ampo og pagtuon, South Korean volunteers nagpadasig sa mga estudyante ug faculty sa Philippine Advent College. Sa Southern mga lumulupyo sa Bali, kiyampas nakabatan pasidaan. Sa North Central Mindanao District nagmalampuson. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Tinguha sa atong iglesia ang mapadasig ang matag usap pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon sa pulong sa Dios. Busang Philippine Advent College uban sa pagkikalyansa sa mga Korean missionary volunteers nagdusuog usa ka malampusong week of prayer. Ang detalye igahatag ni kapaglaom Sandra Day Bato Balunos. Tumong sa pagpalig-on sa pagtuo sa mga estudyante o faculties and staff, ang Philippine Advent College kun PAC nagmugna og usa ka semanang pag-ampo kauban ang atong mga Korean volunteers. Usa ka malampuson nga semana sa pag-ampo ug pagtuon sa pulong. Ang Philippine Advent College nakaamgo og dako nga panalangin pinaagi sa pagduaw ug pagpadasig sa mga South Korean volunteers sa pagdumala ni Dr. Song-ok Lee. I want to dedicate myself as a missionary. Now I am a volunteer, self-supporting missionary, but I want to evangelize all over the world through our Korean brethren. That's why I came to Philippines. Also, I go to many countries, especially Southeast Asia country. Ang maong kalihukan gisalmutan sa mga estudyante gikan sa first year ngadto sa fourth year college hilalom sa medical ug computer science field sama sa BS Nursing, BS Midwifery, BS IT ug uban pa. Ang mga missionary volunteers gikan sa South Korea naghatag og mga mensahe nga nagpadasig sa mga magtutuo sa pagtubo sa ilahang mga pagtuo nganha kang Kristo. Isa sa nakapadasig nako sa mga program sa Week of Prayer is that una, sa first night pa lang daan sa topic nga Jesus Better Plan for You. Grabe ako ang na-realize dito nga ang plano dahil sa Ginoo dako kayo. Di ako ma-imagine tungod kay isa ko nga makasasala pero tungod sa gugma sa Ginoo ako ang nabati labi na iyang gigamit ang mga tagsa-tagsa o naka lain-lain nga mga guest speaker kada gabi ug dito na ako ang nabati ang kamaayo sa Ginoo nga diin bisan unsa kadako ang imong nga sala pero tungod sa iyang gugma nahimo ako nga nakabaton sa kaluwasan kanako ug kanatong tanan. Anang dapit sa kahaponon sa adlawng Sabado, taliwala sa nagabundak nga ulan, gihimo ang usa ka pagpangbautismo sa kapingatos ka mga individual dinhi sa Talinga Sindangan, Zamboanga del Norte. Kini sila nangagikan sa distrito sa Manukan ug Jose Dalman bunga sa mga pagmensahe sa pulong sa Dios. Usa kini kadakong kalipay alang sa mga kaigsuunan tungod sa dugang nga mga miyembro sa ilang iglesia. Kining krusada nga gihimo dinhi sa PAC usa ni siya ka spiritual emphasis alang sa mga batan-on o labaw sa tanan sa mga estudyante
lakip sab ang mga tao nga mga tumatambong sa matag karong unya. Busa mibunga kini og pipila ka mga kaigsuhan kapin sa 60 ka mga hamiling kalag tungod kay nakahibalo sila og sila nakabaton sa espirituhanon ng mga butang. Busa sila midawat sa Santo sa Bautismo og ilang gidawat si Ginoo nga ilang personal nga manluluwas. Kini nga programa dakong tabang alang sa mga miyembro o mga estudyante dinhi sa Philippine Advent College diin mas napaligon ang ilahang pakigdugtong og pagtuo nga nasa atong buhi nga Dios. Kita naglaom nga ang binhi sa pagtuo nga gitanom sa matag kasing-kasing magpabilin og magtubo hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Kini si Sandra Day Batubalunos alang sa MISPA Live News and Commentary. Usa gayod kadakong panalangin alang kanato mga anak sa Dios ang makaamgo sa susama ni ini nga mga kasinitian. Daghang salamat kapaglaom Sandra. Nabatunan usab ang katapusang pasidaan alang sa ato mga kaigsuunan sa Barangay Suli, Kiamba, Sarangani Province. Si kapaglaom Janine Genohipa maghatag sa balita. In the last days, faithful will proclaim the warning message with power, urging people to prepare for the coming of the Lord. Nagkahiusa ang mga kaigsuunan dinhi sa Sector 2, Kiamba District sa pagpasiug daw ko sa evangelistic campaign. Dinhi mismo sa Barangay Suli, Kiamba, Sarangani Province. Ako dahil gipasalamatan ang Southern Mindanao Mission. Gidumalahan usab ni Pastor Enrile Yata na diin diri gyud giheld kini nga evangelistic effort. Nga ginahimo og karong adlaw, karong hapon adunay bautismo paghahimo. Maganhi ko diri kay maggidawat ako ang Ginoo karong gabi. Igpatuon ako ang Lord. Diya sa pulong sa Dios gidawat so na ako karong gabi. Matag gabi ang gymnasium sa Barangay Suli na puno sa mga katawhan ug sa makapahinamhin ug makahuluganon nga mga mensahe gikan sa mga speaker Pastor Penny Garcesa, NDR-IEL Secretary, Pastor Edmond Bobo, Sabbath School Director, Pastor Joel Bagunok, Stewardship Director ug Pastor Enrile Yata, Executive Secretary. Kini nga kalihukan nakadani og pipila ka mga hamiling kalag nga gustong mopadako sa ilang pagsabot ug pagtuo sa propesiya sa Biblia. Karong semana ang pasidaan o ang katapusang pasidaan 2024 gibuhat diri sa ilang distrito o akong nakita ang cooperation sa mga kaigsunan, ang ilahang unity, ang ilahang kaikag sa pagdala sa buluhaton sa Ginoo. Grabe gyud ang ilahang suporta. And I believe nga kini siya nga mensahe is a lesson sa mga kaigsuunan nga walay butang nga dili nato mahimo once we do it in unity, passion, love, with the intention to spread the gospel ministry. Nadasig naligon ang mga nitambong sa ilang Kristohanong panaw. Kini si kapaglaom Janine Genodipa alang sa MISPA Live News and Commentary. Ato gayud nasaksihan ang kaikag sa mga kaigsunan alang sa buluhaton sa kaluwasan. Daghang salamat kapaglaom Janine. Anhita sa munisipyo sa Kinugitan, selebrasyon sa NDR-IEL Care Group Festival gisalmutan kauban ang panimalay ug mga kahigalaan. Ang detalye igatag ni kapaglaom Juan Bunhan. Ang Dios adunay dakong gugma sa iyang katawhan ug siya gayud ang atong dakong sumbanan sa paghigugma ug pag-amuma sa matag usa. Ang United Soul Winning Association nga gilangkuban sa Talisayan and Kinugitan District nagpahigayon sa dakong selebrasyon sa NDR-IEL Care Group Festival nga gilusad sa Panabol, Covered Court, Kinugitan, Misamis Oriental. Ang Talisayan Kinugitan District nga gipanguluhan ni Pastor Lingatong adunay kabat sa 17 kabuhi ug dasig nga mga iglesia ug kini gitunga sa tulo ka mga zona. Taliwala nga walay kuryente ang area tungod sa makusog nga ulan gabii, apan ang Dios naghatag og suporta sa programa sa mga kaigsunan.
Gipanguluhan ang selebrasyon sa atong North Central Mindanao Conference NDR IEL Director nga si Pastor Ebenezer Perez uban ang presensya sa atong North Central Mindanao Conference President nga si Pastor Chris Vacalares nga mao ang guest speaker ug uban usab ang iya nga pamilya. Nagmalampuson og mabunukon puno sa makapadasig nga mga eksperyensya ug testimonya ang matag care group sa maong mga programa. Sa makiigsunan nga nag-participate ni ining maong care group festival, pinagi silang verse, pinagi silang awit, pinagi silang mga kasinatian, mga experiences, mga testimonies, giunsa sila pag-usab sa Ginoo, giunsa usab pag gamit sila sa Ginoo alang sa buluhaton, sa pagdasig usab sa uban, sa pagpamisita, sa pag-awit sa mga kaigsuonan nato nga nagkinahanglan og pagpadasig. Bosa dalay ko ng Dios nga nagmanilampuson kining Care Group Festival diri sa Uswa District. Nalipay mi o nakita nako nga ang nato padayon ng tungod kay dako sa kalambuan sa atong pagpangalagad. Labi na kita sa pagduso nini hinapos madlaw sa pag-care. Dili lang kay ang mga tagagawas atong i-care sila. Labos sa tanan ug unas tanan ang atong mga membro. So muna nga mo kanisa ka programa sa NCMC nga magkapugong sa atong backsliding o sa pagpadasig, nurturing. So naatanan diri, ministry, naatanan. Ang dakong tinguha nga buluhaton sa care group mao ang pagtigom ug paghiusa mahitungod sa pagpangayo sa bisan unsa. Ug labaw sa tanan ang pagbuhat sa mensahe alang sa pagkabot sa katawhan nga wala pa sa kamatuoran. Mga kapaglaom, padayon sa kainiton sa pagbuhat sa inyong mga buluhaton. Ug ayaw kaluya kung kamo gamayra, kay ang Dios nag-ingon sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 20, kay diin gani ang duha kung tulo magakatigom sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala. Kini sa kapaglaom Von Bunhan alang sa Mispa Live News and Commentary. Usa lang kini katimaan nga ang mga pulong sa Dios buhi o gihiusahan sa iyang mga kanakan. Daghang salamat kapaglaom Von Bunhan. Sa Northeastern Mindanao Mission mga higala, 4th Quarter Fellowship sa mga Literature Evangelist nagmabungahon. Si kapaglaom Clyde Hikilan magasaysay niya ng mga kalihukan. Kapaglaom Clyde. Mibuhos og commitment sa mga literature evangelist dinining rehiyon sa Caraga. Kini resulta sa gihimong panagtigom papasiugda sa Publishing Ministries Department sa Northeastern Mindanao Mission o sa Surigao City Association of Literature Evangelists. Pit sa 26 sa bulan sa Oktubre, nakatigom ang mga literature evangelists sakop sa Surigao City Association sa ilang ika-4th quarter nga fellowship sa Barangay Taganito, lungsod sa Clavero, Surigao del Norte. Kining maong tigom nahimong posible pinagi sa Publishing Department ginumala ni Pastor Miljoy Pipito kan sa mao'y nanguna sa mga programa o mga lektura. Ang nasampit nga LE Fellowship nagasabak kini sa temang Preparing People Through Printed Pages. Nakasentro usab sa paghatag og dakong pili sa mga pinatik o sa mga lumilihok nini nagdala sa tagsa-tagsan ka mga pinayanan og dugang kay balus Pastor Pipito sa pagtudlo kanila may tungod sa digital marketing, ang paggamit sa modernong teknolohiya sa pagpahat sa mga pinatik. Mga dinapit nga mamumulong ang kanhing Pangulo sa Philippine Publishing House na si Pastor Florante T. Din iyang gibatbat kung unsa ang tiunay tumong sa canvassing o ang pagpadayong pagpangalagan, pagpaligon sa pagtuo. Sa naitapong commitment service, hinuusa nga mihalad og pag-ampo ang mga mamumulong dungan sa pagdasig sa mga literature evangelist. Ngipadayon ang kasibot sa pagsalmot sa buhat sa pagtagtag og mga pinatik sa matag Pinoyanan. Nanukad din sa Northeastern Mindanao Mission, kini si kapaglaom Clyde Hikilan alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Clyde ug kudos sa kadasig sa atong mga igsoong literature evangelists. Mga higala, sa laing bahin nagdilab nga kadasig sa mga kabatan-unan misinag atol sa Philippine Youth for Christ 2024. Aniyang report.
Ang Philippine Youth for Christ kun PYC Convention sa kasamtangan gipahigayon sulod sa buhatan sa 1,000 Missionary Movement Campus sa Silang, Cavite nunod sa paspas nga pagpasiguli human sa bagyong Christine. Bisan pa sa bag-o nga kadaot sa bagyo, ang campus nindot nga napasiguli nga nagtugot sa mga kabatan-unan gikan sa tibuok nasod nga magpundok gikan sa Oktubre 30 nga do sa Fully o Restored. Ang convention nagpasiugda og espiritual nga pagbag-o nga ginspirar sa Lamentations chapter 5 verse 21 nga nagaingon, "Ibalik kami kanimo o Jehovah aron kami mahibalik." Ang pamunuan sa PYC nag-organizar og 100 ka adlaw nga pag-ampo usab sa wala pa ang maong kalihukan sa pagpangayo sa presensya ug giya sa Dios. Ang maong kalihukan kini ubo sa pakig-alayon sa Southern Asia Pacific Division Adventist Youth Ministries kun SSD-AYM sa PYC. Diin nagmainampingong nagplano sa matag aspeto sa convention. Sa pagbukas sa kalihukan, ang mga nanambong gidasig sa pagsuporta sa VOY Harvest 2025 nga nagpasalig sa gipaambit nga misyon sa espirituhanong pagpabuhi o pagtubo. Nagmaya gayon ang kalangitan sa susama niini nga kadasig sa atong mga batanon. Congratulations sa kalampusan, Philippine Youth for Christ 2024. Alang sa atong international news, Adventist Development and Relief Agency kun ADRA naghatag og bag-ong mga pasilidad sa sanitasyon sa mga eskwelahan diya sa Solomon Islands. Og Carousel de Louvre nagpakita sa batanong artista nga Brazilian nga Adventista. Ang detalye gahatag ni kapaglam Glenny May Lumaktod. Adventist Development and Relief Agency kon ADRA Solomon Islands mi kompleto og mitunol sa bag-ong mga pasilidad sa sanitasyon alang sa duha ka eskwelahan sa Solomon Islands. Ang Ngari Primary School sa West Gizo Island nga gidumalaan sa United Church Education Authority kun UCEA or OKEA nakadawat og bag-ong sanitation facility samtang ang Titiana High School ug Primary School nga gidumalaan sa OSEA nakadawat og giayo nga ablution block. Ang mga proyekto gipunduhan sa ADRA Australia o gipatuman sa ADRA Solomon Islands ubos sa proyekto sa Turn on the Tap Project or TOTT. TOTT. Ang proyekto nagtumong sa pagpalambo sa tubig, sanitasyon o kahinlo sa elementarya o sekundarya nga mga eskwelahan sa tibuok Solomon Islands. Ang ministro sa Panglawas ug Serbisyong Medikal sa kasadpang probinsya, si Kenneth George, nag-auhag sa mga kawani ug mga estudyante sa pag-atiman, pag-ayo sa bag-ong mga pasilidad ug misugyot nga ang eskwelahan magahin ug bahin sa maong budget alang sa pag-atiman sa mga pasilidad. Ang presidente sa kinatibuk ang komperensya sa 70 Adventist Church nga si Elder Ted Ansi Wilson namulong sa Pioneer Memorial Church kun PMC sa Andrews University ni atong Oktubre 19, 2024 atol sa Adventist Mission Symposium o sa paghinumdum sa ika-150 nga anibersaryo sa pag-abli sa Andrews University isip Battle Creek College ug sa pag-abot ni John N. Andrews ug sa iyang pamilya isip unang opisyal nga Adventist nga mga misyonaryo sa Europe. Gihatagan og gibug-ato ni Elder Wilson ang kamahinungdanon sa paghinumdum sa mga pagpangilabot sa Dios sa atong kinabuhi ug pagpahimutang sa mga landmark nga handumanan sa dagway sa pisikal ug espirituhanon nga mga panghitabo. Giauhag niya ang mga batan-on sa pag-abli sa misyon o pag-apil sa misyon o pagsuporta sa mga pagtulunan lakip ang ipapahulay ug ang ikaduhang pag-anhi ni Jesus.
Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh Adventist ang ANN o Adventist News Network sa Facebook o website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakailap kay sa balitang international. Ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian. Bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sunod higayon, kini si Glenna May Perez lumaktod alang sa MISPA International. Daghang salamat kapaglaom Glenny. Bulahan ang mga kanakan sa Dios nga nagabuhat alang sa pagimaya diya kaniya. Og sa pagbalik mga higala, mga pangulo sa Southeastern Philippine Union Mission ug Northern Davao Mission may bisita sa Katil District para sa church groundbreaking ug children's convention. Ug sa unsa daw, unsa man ang angay buhaton isip usa ka Kristohanon kung ikaw adunay nahimong sala sa imong hinigugma. Si kapaglawom tuwing adunay nindot nga mga kasinatian ini. Kini ug uban pang mga balita atong sayran human nining hamubo nga pahinumdum. I am Juliet Oy and Charleston Oy, together with my family. Before anything else, I would like to thank you for having with us here. Sa pag-imbita sa akong family, not only to inspire other people, but to share, to learn, and embrace the hunger word of God sa kamatuulan. Dako kaayong influence ang Hope Channel sa akong family. Very well said. I was very much thankful and very much blessed to hear the gospel of God. Through Hope Channel, na-motivate akong family. We are one of the million na na-influence to change our life. Dili mabayran o kwarta or kahit anong bagay dili sa kalibutan sa pag-share sa Hope Channel sa amuang life. Dili lang kay kami, but I think sa tibuok kalibutan, no? Sa pagkabalo na ako o sa pagkabalo na mo sa kamatuoran. Though, many struggle, temptation, sa pag-alagad na mo, adjustment, but the power of Holy Spirit, no? Grabe ang kadasig tungod lang sa Hope Channel. One thing only, ang ako lang yung gusto sa akong life, nga ang akong mga anak, nga makailagid sila sa Ginoo, ug naagyud mi Ginoo, ug ma-priority yun na mo Ginoo. Kaya, for me, very thankful kaayo ni sa Hope Channel. Doon ko talaga na-realize that there is something big missing in our life. But I believe that God has a purpose and plan. And I know na ang balaang spiritu na gyud ang nagpukaw sa akong heart to lead the right way. That's how Hope Channel influenced our life to become a new Christ-like. Maybe become better person. We're not perfect, but we are trying our best to become Christ-like by help of our Holy Spirit. With Hope Channel, dili ko kabalik sa pag-alagad sa Ginoo nga tinud-anay. But now I am completely happy, praising, rejoicing God together with my family. O dili nga na kadali ha sa pag-contact na ko sa Hope Channel kay nangita jud ko way nga makontak na ko ang Hope Channel. That was the time na kay Pastor Asoy, swerte lang po jud kaayo ko nga katong nga week si Pastor Asoy Ano sa Davao Central. So, Tagum Central. Yes, sa Tagum Central. So, that was very amazing. Siguro na agay way good ang Ginoo nga para gyud nga amo na give up sa Ginoo ang kanan. Unsa ang among previous nga life. Nga since na baptize me, no, kauban sa ko mga anak. First, dili ing anak jud kadali. Pero since tungod lang lagi sa Hope Channel nga mao gyud nakapadasig jud sa amo. Nakainganyo. Nakainganyo kay lahi gyud og impact sa amo, no? And blessed ra gyud kaayo mi, no? Everything is changed, especially gyud sa among lifestyle, among daily routine was changed.
Then we wake up in the morning, mag-worship nami. Iba talaga before, kasi before, magkaon lang mi, of course, mag-ampo, no? Pero, taphaw ba? Pero karon gyud pag mata sa buntag, mag-worship, kawan sa mga bata, mamukaw, and then pagkagabi, of course, Hope Channel na pod. Kay mag-abang gid mi sa Hope Channel, taga alas 7 sa gabi. Ang Ginoo gyud mo oy nagsentro sa among kinabuhi karon. My life now is worth it than before because no matter what happened, God is with us forever. And it's always part in our life. And God is amazing. Karon nga nakabalo na gyud mi sa kamatuoran nga because of Hope Channel. Thank you so much good talaga Hope Channel. You change our life. You touch our life. And you save our life by God's grace. So, pagtanaw sa kong mga anak kami tanang pamilya, primero, dili pa kayo. Pero, sa natugay, hatod tagagabi, sige nagimig lantaw. And then, ang akong best supporting na ako nga actor, ang akong yung anak na lalaki. Si Charles Peter, si Pit-Pit Juningon sa ako nga, Mami, thank you kayo, Mami, ha? Kayo? Kaya gidala mo sa kamatuoran. Sorry kayo mga viewers, pero na-touch ko ato nga. Kaya dili pag-iday tuli. Sorry mga viewers, na-touch ko sa akong open sa inyo. Tumod lang ako nga nasabtan sa akong mga anak. And then nagpadayon. Pero ang adjustment period, dili ko din anak kadali. Because of our lifestyle. Because ako husband, dili po siya Adventist. So it's hard for me in my part na how to become and converted as a Adventist. So, pasalamat jud ko sa Ginoo nga gilingi pa jud ko sa Ginoo, gitawag pa jud ko sa Ginoo. Amen. Kay dili gid pud anak kadali ang akong struggle to convert as Seventh-day Adventist. So, salamat kay Hope Channel. Ug sa tanan nga nagwali din na, thank you so much. And God bless everyone. Yes. We are the Uri family and we thank you, Hope Channel. Daghang salamat ni Ana nga pahinumdom. Anhita mga higala sa Southeastern Philippine Union Mission ug Northern Davao Mission. Ang atong presidente sa Southeastern Philippine Union Mission, Elder Danilo Palomares, ug Northern Davao Mission President, Elder Seth Suwan, mibisita sa Catil District, Davao Oriental, para sa church groundbreaking ug Children's Convention niadtong Nobyembre 1 hangtod 2 ning tuig 2024. Southeastern Philippine Union Mission President Elder Danilo Palomares ug Northern Davao Mission President Elder Seth Suwan uban ni Mrs. Jill Palomares ug Mrs. Mary Chill Suwan kinsang nagserbisyo isip Ministerial Spouses Association Directors ni bisita sa Catil District alang sa duha ka espesyal nga mga panghitabo. Usa ka seremonya sa groundbreaking sa simbahan ug usa ka Children's Convention sa Catil. Isip mga og Elder Seth Suwan, mipahayag sa ilang lig-on nga pag-uyon og pagpasalamat alang sa kalig-on og pagsalig sa mga miyembro. Sa pagtukod og bag-ong dapit alang sa pagsimba. Ang mga administrators giubanan ni Pastor Alexander Lim kinsang nag-orkestra sa usa ka mabulukon ug lagsik nga kongregasyon nga nag-obserbar sa igpapahulay sa Children's Convention. Ang pagbisita sa liderato sa Southeastern Philippine Union Mission ug Northern Davao Mission nagpasiugda sa delikasyon sa pagsuporta sa espirituhanong pagtubo sa Catil District.
Kini usa lamang sa mga timailhan sa kadasig sa atong mga igsuon sa kalihukan nga nagatutok sa pag-amuma sa espirituhanong pagtubo pinaagi sa nakasentro kang Kristo. Dahil salamat niya ng report. Og mga higala, ikaw ba nakasinati na sa pagbati? Diin ikaw nakasala sa tao nga duol kaayo sa imong dughan? Unsa man ang imong buhaton mga higala? Aniya si kapaglawom tuwing alang sa Unsa Daw? Oh, why do we always hurt the ones we love? Why? Unsa daw? Nakasulay ka na ba ani nga feeling nga makasala ka sa tao nga imong higugma? Batot pa silang gingon, the most painful thing in the world is the inner pain. Unsa daw? Tingali ang uban maghatag og peace offering o dili baka mamuyok or wala lang, ignore. Unsa daw? Ikaw, isip usa ka Kristohanon. Unsa man ang imong buhaton kung ikaw makasala sa tao nga imong higugma? Tara, atong pangutanon na atong mga kapaglaom. Isip usa ka Kristohanon, unsa man imong buhaton kung makasala ka or nakay magbuhat nga dili maayo sa imong hinigugma? If ever man gani, ano lang, kanang think before I act lang ko. If ever na mabutang ko sa situation, never lang good choice man gud nimo magpakasala. So, instead na mag-repent ka or mag-say sorry, choice nimo nga ayaw buhata. Oh, akong dawato na akong sayop. Akong isugilon sa akong hinigugma nga muna nakasala ko sa iya ha. Oh, parang linaw ang pamuyo. Manay kuan. Okay. Para po ang mga dili magkakuan ang mga bata po sa diha. Ipaliwanag sa iya unsay ato ang sala. Pero dakog yung sala, mag-sorry na lang. Of course, you must say sorry good. Kay through that, ilahang ma-feel ana nga you are apologetic and also kanang imuhang giamin nga nakasalagid ka sa ilaha. Mangayog pasaylo, then maghimo og effort nga mapasaylo kanila. So, pag mapasaylo na, wala na naglain? Ha? Makasala man gid ta, dili unta perfect. Daghan man gud klase sa sala. So if ever na lang, ayaw na lang pagpakasala daan para wala kay another buhaton nga mag-say sorry ka or namanggay kay guilt sa imong kaugalingon. So choice nimo nga, in the first place pa lang, never na lang ka magpakasala. Depende na siya sa imo if unsaon nimo pag-show ang imuhang the way nga ga-sorry ka sa iyaha. Namag yung mga person nga through words lang, na po yung mga person nga dili mag-sorry nga through words but also they possess or show their sorry through mga butang or things. Unsa daw? Unsa ang gingon sa Biblia kabahin sa sincero nga pagpangayo og pasaylo? Ang usa ka sincero nga pagpangayo og pasaylo kanang imong i-admit nga nakasala ka sa mga tao. O niya gusto ka nga mo reconcile sa maong relasyon nga nawala sa inyo ha tungod kay imo siyang napasakitan. Kinahanglan genuine yun kayo, tininuod yun nga it must be from the heart ang imuhang pagpangayo o pasaylo. Aron ang maong tao sad, iya pong mabati nga sincero ka o iyang dawaton ang imuhang pagpangayo pasaylo sa iya. Remember also, ang scripture nagingon nga forgive each other and love each other and even to the extent that we have to love our enemies. Unsa daw? Mga kabaglaw, matagusa ka na to adunay lahi-lahi nga panglantaw nini. Apan ang Biblia nagpahinumdum ka na to sa Mateo 23, isugid ang imong mga sala sa usag-usa og pag-ampo alang sa usag-usa. Aron kita mamaayo. Kini si Tawing Galigo ng Utana,
Unsa daw? Daghang salamat kapag laom tawing. Dugay na ang ipaabot nga damgo, natuman na. Ang dugay na ang ipaabot nga Hope Channel National Studio, opisyal na ang pagatukuron sa Adventist University of the Philippines campus sa Silang, Cavite. Uban sa mga kasing-kasing nga puno sa pasalamat, ang team nagsaulog niini nga milestone isip usa ka testamento sa dili matarog nga pagtuo ug dedikasyon. Ang studio nagsaad sa pagpalambo sa media outreach, nagsilbi nga usa ka iwag o sulo sa paglaom ug inspirasyon. To God be all the glory. Mga higala, ikaw ba mahilig sa musika? Karong November 13 hangtod sa 16, usa ka SSDY Digital Music Creators Conference ang ipahigayon sa sulod mismo sa buhatan Southwestern Philippine Union Conference Compound kun SWPUC. Ang mga magsusulti nini mao sila kapaglaom Sem Katayok, Welsi de la Cruz, Pastor Heshbon Buscato, kapaglaom Winner Asidor ug kapaglaom Jan Sergio Calibod. Parehistro na ta mga higala. Alang sa mga detalye, palihog duli ang inyong mga lokal nga communication director sa mission o konferensya. See you there mga kapaglaom. Mga igsoon, aniay usa ka sugilanon sa atong igsoon diin siya nang ginabuhi sa Estados Unidos aron makalingkawas sa kalisod ug usa sa iyang tumong ug tuyo ang makatabang sa iglesia apan pagsaway ug problema iyang naangkon. Nasinati niya ang tumang kamingaw nga daw mutulo na ang mga luha sa iyang mga mata, kaguol, kasakit ug nawad-an na siya og paglaom. Apan ang mga awit ug programa sa Hope Channel South Philippines mao'y naghatag niya kada sigun, kusog, paglaom ug lunlun nga kalipay. Mga higala, aniya ang sugilano ni kapaglaom Triposa Palgan alang sa Stories of Hope. Daghan kay mga pagsulay sa sulod sa iglesia na mga labi na gyud sa mga kan olo istorya na kini dili mao kana maibuhat ta kana muna usahay kapila ko na na-admit sa hospital katulo tungod sa akong stress. Akong pangalan Treposa Briones Palgan. Nagpuyo ko sa Zone Ploto 2, Suarez, Iligan City. A member of the Suarez Church SDA. So wala pa ko maadto sa US. Ako ang midwife din sa community sa Suarez. Sa pagkataron ako ilang gibuhat og mag-manage sa church sa improvement, sa renovation sa church o sa church improvement. Daghan kay mga pagsulay sa sulod sa iglesia. Ako una-una nanata sa sulod, wala na tay problema. Pero kana di ay mora na ang gitest lang ka sa murag imuha lang ng measurement sa imong life nga nakadiana na iglesia. Muna'y akong na daghan kay akong mga lupa, ang hadas. Pero ako lang gihanad sa Ginoo. Daghan mo ko kayon pagsulay nga kanang adto ta sa laing nasod. Dito, abinimo sa Amerika, kung nalang kay trabaho, di lang ka manguan og unsay imong trabaho basta maayo lang imong pagtrabaho nga dili supak sa atong Ginoo. Okay ra gyud. Wala ko'y kuan sa kong kuan. Ang ako lang na ang dinhi sa Pilipinas na akong mga pag-umangkon, nagsunod-sunod sila og kamatay. Anang simnahon na namatay. After 2 weeks, namatay tong isa. Then after 1 month, namatay na po tong isa. Ang Hope Channel yun, maoy nakapakuan po sa kuang murag naka-inspired sa kuang life na sa dito pa ko sa US kay ang ilang mga programa maanindot tayo nga
makadugang yun sa imuhang pagtuo ba. Maminaw lang kung tanaw ko sa Hope Channel, sa ilang mga awit, o sa ilang mga mensahe. Ganahan sa buwan itong kan Pastor De La Piñez nga istorya tabay. Ganahan ko nila na mangantas sila ni Charm Pamisa. Ang katong kauban nila ni Pastor Buscato. Sila nga group Growing in Jesus na awit. Muna yung hinuklog sa imuhang kinabuhi na kanang tanan mga pagsulay ma-recover nimo kung anha mo tutok yun ka sa Ginoo. Usa gina ang Hope Channel po sa dito pa ko sa US. Mooy kanunay po na kong maghatag o mga inspiration ba sa akong kinabuhi. Sa buntag kanang sa kabuntagon bitaw haranas kabuntagon o kanang panimbaya moro gid akong kanunay kuan o tan-awon maminaw ko lang sa kanta hindi lang ko memorize ang mga kanta to. Ako nagpasalamat tungkol sa Hope Channel bisan og taon-taon na to dito ko sa US na dako pud sila og ikataban sa mga mensahe na mga palig-on sa atong paugalingon. Kanunay nato nga tabangan ang Hope Channel nga para na motubo ang daghan ang mga katauhan nga makailan na sa Ginoo nga katong ang naapas kanititan nga madala sila sa kahayag. Daghang salamat kapag laom triposa sa pagpahat sa mga mensahe nga nagpamatud nga atong Dios buhi og sa kanunay nagauban kanato. Kapalaw Raman, yun nga simana daghan kitag mga kalampusan nga mga atong nasaksihan no? Tibuok national gayud. Speaking of national, we have the PYC. Congratulations and praise the Lord sa mga nagdumala ni ini nga. I know nga ang mga kabataan una nato nga nag-adto gyud sa mao nga event na panalanginan gayud og gid silang nakatunan dito nga mga bag-o na pud nga mga knowledge o dugang niya na about national. Ato pud i-congratulate ang bag-o ra gyung nahitabo nining si Manaha ang groundbreaking sa Hope Channel National. So, aduna na yun tayo national nga. Yes. Tibuok na yun. Una, gidamgo pa lang yun na kapag laom Remano. Karon praise the Lord kay na-materialize na yun. Naghimog na yun. Groundbreaking sa Adventist University of the Philippines. Sa Cavite. O sa kanunay atong pasalamatan ang mga matag mission sa SEPOM ug SWPUC nga kanunay hatag sa ilang mga news aron na atay ma-share sa atong mga kapaglaom nga sa mga kalambuan sa atong iglesia. And pagpadasig pod sa atong mga kapaglaom nga naminaw karon. And mga kapaglaom, ayaw pod ninyo pakyasa sa sunod simana nga ang series, nightly series, magdala, mag-sponsor ang Hope Channel crew. Staff. Yes. So atangi gyud na ninyo mga kapaglaom kay kami magdalaan na. And mao kato ang atong mga nakalap nga mga balita, mga kapaglaom. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglao. Kini ang inyong ubos nga igsuon, Rema Napa. Sugilanon nga maghatag kanato og kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom Analiza La Victoria nga sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig ganing biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod na puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us, fills us with love and joy in 2024. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.